Hello guys, good morning guys. Magluluto kami ng itlog guys. So, titiplahin ko ng itlog guys. Abubukin ko muna guys. So, tatlo to ka itlog guys. Tapos, tinitimpla ko na to guys. So, ano ito na guys. So, tapos ko itong timpla guys. So, sukayin ko muna guys. Ano ba? Shake ko muna guys sa kutsara guys. Para ma-mix ang lasa ba. Pasok sibuyas, mother. Ako pa na. Gasa pati sibuyas. Ipakita ko sa inyo paano ako magluluto ng itlog. Saan ang sibuyas? Mother. Sibuyas, gunting, itsa. Okay. Sibuyas, itsa, mother. Okay, ito na guys. Gunting, tapos guntingin ko ito guys sa ano. Guntingin ko ito sibuyas. So, andamin mo na yung kalahat, mother. Iinitin mo na yan sa butin. Char. So, nanghiram na kami ng butin guys ha. So, karon guys, ako na nabutang ang butin guys. Nungang ko guys. So, ito, lovers moon. So, ang kaha, lovers moon, magluto kami na itsa. Oh, ito na. Kaha. See? So, ibutang ko dito pa. So, see? Fire na guys. So, karon guys. So, painitin ko muna to yung kaha guys. Para pagkatapos kapag umiinit ng kaha guys. So, ilulunod ko itong mantika guys. So, karon guys, umiinit na guys. So, umiinit na ka guys. So, lovers moon, mantika, lovers moon. So, ito guys, mantika. Tapos guys, ano to guys, ilulurin natin guys. See? See? Okay. Tapos natin ito guys. So, lovers moon, kutis ang luwag. So, lovers moon, itsa luwag. Okay. Yes, mother. Gets na naman luwag guys. So, 4 hours, 4 minutes later guys. So, walang tayo ahos guys. So, mantika sa lang guys. Walang tayo ahosay na guys. So, ito guys ha. See? Mantika pin guys ha, mantika pin guys. So, ilulunod na natin ang ating itlog. So, itlog mother, itsa mother. So, ay lang itsa mother ay kaya niya. Sayang magkay mayabon ni mother. So, yan, see? So, karon guys, mga few hours, few minutes guys. So, ato na nining haon ng itlog guys sa balihinin. So, yan guys. Okay, so, few hours, few minutes guys. Tignan natin to guys. Og maluluto to, ibabalik na rin natin guys. So, yan guys, yan na yung itlog guys. So, I don't know if on time nga mutubo pa ni itlog ang budak ko patani. So diri magmuluto yung itlog ni unsa pagpagiluto ni. So patay. Agay wala tay butin guys. Ano tay butin naman na. Ago. Mo guys wala namin butin. So hello guys, ito guys. So okay na to ang itlog guys. So babalik ta rin kun tong ang itlog guys ha. So tingnan niyo guys, so paano to mabaliktad guys nga hindi siya magbubungka guys. So ito sa guys oh. Ay. O see? Tingnan mo guys, di ba nabaliktad na hindi siya nabubungkag pero dumudukot lang oh. Pumapagod guys. Yan talaga ang pagluto. Masarap talaga to mga itlog guys sa pagod. So karon guys, 2 hours 5 minutes ako na ning haonon guys. So see you later guys. Ako bugno naka-okay ka dia siya eh. Sama okay ka dia. Gipingot tong ilong ni Mother Town. Sipon taon ni. Kung naman pang sipon. So, smile. Mother Moon. Sa naman ng Lovers Moon. So, gigotom na ka Lovers Moon, pa? Hapit na. Hapit na daw. So, sige na, few hours per minute. Luto ng itlog Lovers Moon. So, charang! So, dara guys, luto na ang akong itlog guys. Dara guys, pagod na. Okay na, madama na. Dara na guys. Okay na guys. So, dara guys, aras pagod na guys. So, karon guys. So, mga arta karon guys. So, Mother, anyari sa mga Mother. So karon guys, morning guys, Sunday morning guys. So karon guys, luto ng itlog guys. So mga on may gutom ng guys. Lovers Moon. Okay, init ba guys. So kutsara, Lovers Moon. Kutsara Lovers Moon no ada kita na ni Lovers Moon ni Mother ng kutsara. So karon guys, so mga kaon pa guys. Lamig yung giluto ng itlog guys. So tungaon tani guys. Na ako ni katunga guys. Ako may nagluto, so ako ni katunga. Tara. So kani ilan ni kan jigor ka mama guys. So tungaon pa nila guys. So okay na. So karon guys, kaon ta guys, gutom na kay guys. So muna ni guys, mga kita na guys kabuntagon guys. Okay pagluto ng ito guys. Tukan tani guys, mabte tubig di man no. Mabte tubig na, mabte. Muna guys, sige magluto po guys. Hindi may kapit may tubig. Sige lang guys eh. Tukan pa nila, sige lang. Ato lang ianahan itong lakas panituntukan. So
So karon guys, hinilan ko nagkaon guys, pwede mo mother guys. So mga tayo karon guys ha. Bye.